सिलीगुड़ी से खबर वार्ड नंबर 40 में उत्तर एकटिया साल इलाके में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर बुधवार देर रात तीव्र तनाव फैल गया। आरोप है कि करीब 2.5 साल पहले बने एक घर में पिछले कुछ दिनों से चुपचाप तरीके से टावर लगाने का काम चल रहा था। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें पूरी तरह अनजान रखकर रात के अंधेरे में भारी उपकरण अंदर ले जाए जा रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार जब संदेह होने पर घर के मालिक से पूछताछ की गई तो पहले कहा गया कि सेप्टिक टैंक का काम हो रहा है, लेकिन इसी बीच कई रातों से तरह तरह के उपकरण घर के भीतर लाए ले जाए जा रहे थे। तस्वीर स्थानीय लोगों के मोबाइल में कैद हो गई। स्थिति और बिगड़ गई। बुधवार रात जब टावर का भारी उपकरण वहां पहुंच गया, तुरंत ही स्थानीय लोगों ने घर के चारों तरफ से घर को घेर लिया और मालिक के साथ तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। खबर पाकर भक्ति नगर थाने की पुलिस तेजी से मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। इलाका वासियों का आरोप है कि पूरा मामला गुप्त तरीके से किया गया। जब उन्होंने फोन पर काउंसलर को जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि उन्हें टावर लगाने की कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर घर मालिक का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि संबंधित टावर कंपनी ने उन्हें बताया कि इस परियोजना की एनओसी काउंसलर मुन्ना प्रसाद को दे दी गई है। ऐसे में दोनों पक्षों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और सवाल उठ रहा है कि सत्य कौन बोल रहा है। घर मालिक ने बताया कि जांच पूरी होने तक टावर लगाने का काम फिलहाल पूरी तरह बंद रहेगा। भक्ति नगर थाने की पुलिस ने संबंधित कंपनी, घर मालिक और स्थानीय लोगों को थाने में उपस्थित होने को कहा है और पूरे मामले की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया। घटना के अंत तक काउंसलर की ओर से इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पूरे घटनाक्रम से एकटिया साल इलाके में भारी तनाव फैल गया है और रात भर टावर विवाद चर्चा का मुख्य विषय बना रहा। এই যে আজকে এখানে এলাকাবাসীরা বিক্ষোভ করছে, তাদের যেমনটা অভিযোগ এলাকাবাসীদের না জানিয়ে বা কাউন্সিলরের কাছ থেকে এনওসি না নিয়ে আপনারা এই যে টাওয়ার বসাচ্ছেন, কি বলবেন? আমরা এলাকাবাসী আমরা কাউন্সিলকে জানিয়েছি, কাউন্সিল এনওসি দিয়েছে, কোম্পানি থেকে এনওসি নিয়েছে। কাউন্সিলরকে ওরা ফোন করেছিল এলাকাবাসী, তাদেরকে জানানো হয়েছে আপনারা এনওসি নেননি? না না, নিয়েছে, কোম্পানি থেকে নিয়েছে, আমাদেরকে বলেছে কোম্পানি থেকে নিয়েছে এনওসি। আচ্ছা, ঠিক আছে, কোম্পানিওয়ালা বলেছে আপনাদেরকে নিতে হবে না, আমরা এনওসি নিয়েছি, এটাই বলেছে আমাদের। তো এখন কি করবেন? এখন তো বন্ধ থাকবে, কাজটা বন্ধ থাকবে। তারপরে কি করবেন? ফেসলা হবে, থানায় ডেকেছে, থানায় যাবো আমরা। আচ্ছা, থানায় যা ফেসলা দিবে, তারপর কোম্পানি যা বলবে সেটাই। আমাদের কাছে কিছু নেই, আমার কাছে কিছু নেই। আমরা এগ্রিমেন্ট করেছি ঠিকই, কিন্তু কোম্পানি আর থানা থেকে যেটা বলবে সেটাই হবে। আমাদের কাছে কিছু নেই। কতদিন থেকে কাজ শুরু হয়েছে টাওয়ার বসানোর? এক সপ্তাহ হলো। এক সপ্তাহ হলো। এলাকাবাসীরা যেমনটা অভিযোগ করছে আপনারা নাকি ট্যাঙ্কি বানাবেন, সোপ ট্যাঙ্কি, সেটা বানানোর কথা বলে চুপচুপ করেই রাতের অন্ধকারেই আপনারা নাকি এইভাবে কাজ করছেন। রাত্রে অন্ধকারে কাজ হয়নি, এটা মিথ্যা। আচ্ছা, দিনের বেলায় কাজ হয়েছে, রাত্রে অন্ধকারে কোনোদিনও কাজ হয়নি। এটা এই তো আমার এই যে ভাড়া আছে, এনারা বলবে রাতের কাজ হয়েছে, এনারা তো সাথে আছে, রাত্রে কাজ হয়নি এটা। তাহলে আপনি এখন বলছেন থানায় যাবেন, থানায় যাবো, কথাবার্তা বলার পর যদি তারা সম্মতি দেয় তাহলে আপনারা কাজ শুরু করবেন। সবই আছে আমাদের ডকুমেন্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, হয়েছে কাউন্সিলর কাছ থেকে, কাউন্সিলর বলেছে আমার কাছে কোনো অবজেকশন নেই, আপনারা যদি দিতে চান এগ্রি থাকেন, ঠিক আছে, এটাই বলেছে। এটা কোন এলাকা? 40 নম্বর ওয়ার্ড, উত্তর একটিয়া। কাউন্সিলরের নাম? মুন্না প্রসাদ। আপনার নাম? কমলা। এটা আপনার বাড়ি তো? কত বছর থেকে থাকেন এখানে? আমার এটা 2.5 বছর হলো। 2.5 বছর। নতুন বাড়ি, ঠিক আছে।